Spoken tutorial na ramchaksuwa talo WHO ni length for e.Z-score growth chart rangni gaman skill rangen. Ia tutorial on chingi skill anaming barangara Z-score growth indicator rang na donat gaman point rang growth chart rang ko percentile growth chart tutorial rang ragataham. Ia tutorial ko ninaskang kasapay warang ko ni chingbo. Ia tutorial lo anjing rokong gatam Z-score growth chart rangi bidun mo ma-share anggen. Gi anti growth chart kon magsong gapa growth indicator ko to na gata jakala. Tak roroanio nina gata growth indicator rangko jakala. Ia no bisa ni belsi aro toani rangko apsan rongam. Skang gapa growth indicator ara length for age ongam. Gini gapa growth indicator ara wait for age ongam. Gapam gapa growth indicator ara wait for length ongam. Anti rango, ja rango, aro belsi rango ia indicator rangko growth chart rango donata. Ian dat roroanio je champengani ko ba chengna masina gata dakchakang. Bisa ni gender ni kri ia growth chart rangko jakarna nang chongmota. Ia tutorial lo growth chart rangko achiao ni belsi gni gapkapa bisa ranga jakala. Ia rangara World Health Organization je kon kandake WHO neba mangachim uano ni onga. Ia growth chart rangko uamang ni website www.who.int manggen. Bisa ni gender ni kriminal gapa chart ko basebo. Warang ko download ka ba print kabo. Tao an ching Z-score growth chart ni skang gapa rokom ko ma-share ang na. Ian length for age growth chart moa. Length for age growth indicator ko chindak na gata ia ko jakala. Ia indicator ara stand ongkapa ba kandakapa bisarang ko maashina dakchaka. Ia bisarang ara ruta somoy na chunga gata chaanirang ko matgijani ba satay tayani asalong na bagnang. Belsini krina bati changro gapa bisarang ko maashina gata ba manjola. Ia chart rango kamao tonggapa strong gapa line ara a.X-axis onga. Ian a.Bilsiko mesoka. Achiao ni belsigni kapao na kakit a.Bilsiko antirango aro jarango donataham. Jakash yo kosak china takang gapa strong gapa line ara y-axis onga. Ian c.Changroaniko centimeter rango mesoka. Amang rungni bareng gapa strong gapa line ara c.Changroani sa centimeter barianiko mesoka. Ia chart rango length for age ko donani kadang rangko ancheng ma-share ang nam. Skang gapa o kakit gapa belsi jarang aro belsi rangko x-axis o point chi chindakpo. Uni japmano c.Changroaniko y-axis o point chi chindakpo. Ia ko nang demgaman strong gapa line ko sakata belsi na chindakkaman na raduangbo. Kosak china dakang gaman nang demgaman line kosak kata belsi na chindakkaman point ko raduatbo. Ia point J on gigni raduat gaman line rang batsot krukacem ia kon plotted point ene mangam. Sakanti bisanan anti prakoba ja anti tuanyo point rang ko donat ronga. Don gaman point rang ara ong abe walo ong ingama uko nibo. Nanggin mo odi bisa ko gatal dake tutaybo. Jekai bisa ni c.Changroani ara meja batang gaman sumoyo rebai tuani na batte kandak bat na nangja. Kandak pat kenche mo ode ian tuanyo bano bagwalan ni ganang onga. Ia charto chin dakani ko maashina gata mangsa dake niani ko dakang na. Ia grafo adita jarang ni sumoyo alia ni length for age ko changatam chin daka ko nagna matna. Ia mateng point to aliara jagatam kapaha aro c.Changroani soto 3 cm ongaham. Tao ia point to aliani jado kapao c.Changroani sotsni cm ongaham. Boncho tao ia point to belsisa kapo uni c.Changroani sotsni chat cm ongaham. Ia nona kengkeng ancheng Z-score growth chart to point rangko chindakaniko skirangaham. Ia chindakkaman point rangni miksongani ko maashina gata ancheng batam katarang ko ma-share nananggen.
Skangpa kata mean ni bidungo anching ma-share ang na. Nomor ang ko chandami matna ko apsan swal targapa ko mean ane mga. Sakatam b.Sarangi Changroaniko anching centimeter chituwe nga ane chanchibo. Iya seto nomor angara sotponga sotok sotsni onga. Iyan gigatam nomor rangi set onga may na anching sakatam b.Sarangi Changroaniko tuwaham. Uni gaman iya mean ba iya set ni chandami matna nera sotponga mung sotok mung sotsni onga. Aru iya noman gaman rachasa sotchet ko gatamchi sualam. Iya no b.Sarangi dol ni ongrong bewal Changroanira sotok centimeter onga. Anching ni ma-share ang gapagni katara normal distribution onga. Iya grapho normal distribution ko mesokam. Iya no anching nomor ang ko ganti take bimango curve kaangi ko natna gatamat na. Iya curve ni kuchot kapabako nomor ang ni mean donga. Mean no swal grakanyara tiktak apsan onga. Iya grapho mean ni jakra o adha nomor ang ganang. Bangki dongkueng kapa adha nomor ang ara mean ni jakasyo onga. Set ni bangpata nomor ang jachigapa bako ong bata iyan mean ni sambao onga. Uni jakmano nomor ang iya jachyo ni cheltangi riang rigrakon komi roro anga. Anching ni ma-sirat na gapagatam katara standard deviation ba SD onga. SD ara normal distribution curve fo nomor ang ni set ni average variation ko mesok pa onga. Iya no average to set ni prak nomor ni mean no na badita se pangachim uko mesokam. SD ara normal distribution curve ko salkranga bask chepa. Chungapa SD ara nomor ang ni mean no na se panganiko magsongam. Iya ongjok ko de curve ara apchona. Iya ni kuchot chua aro bangye badalja. Talgapa SD ara nomor ang ni mean no ni cheltanganiko magsongam. Iya ongjok ko de curve ara apalbeyam. Iyan dalgapa aro apale gapanga. Anching ni ma-share na nanggapa brigapa katara standard normal distribution onga. Standard normal distribution ko Z distribution eneba mga. Iyan special normal distribution onga. Iyan ni mean nara pangnan 0 aro iyan ni standard deviation nara pangnan sa onga. Anching ni ma-share na nanggapa bunga kapa katara Z-score onga. Iya ko Z distribution rango mangmang sa chakalaya. Seto donggapagi prak nomor ni mean ni badita SD rang cheltang achim uko iyano mesokaw. Positive Z-score ara 1 nomor ni mean na batita bata ni ko magsonga. Negative Z-score ara 1 nomor ni mean na bate komi bata ni ko magsonga. 0 Z-score ara 1 nomor ni mean baksa apsana ni ko magsonga. J normal distribution ko ba apsan at namat na yam. Iya ko takna gata uni value rango Z-score rango na podolatam. Growth chart rango bisa rango toye matna ni ko Z-score rango na podolatam. Mean ba 0 Z-score ara bisa ni rong pewal Changroani ba PN ni Drea ni ko magsongam. Iya ko tangsek rong ni curve line chi mesokam. Growth chart rango gapan mangbri rong ni curve line rang ganang. Iya curve line rangara base gaman Z-score rang ko mesokam. Iya rangara changalani chin ni gatam, changalani chin ni gani, aro gatam Z-score rang ongam. Changalani chin gani, aro gani Z-score rang ko gachak rong ni line rang chi mesokam. Changalani chin ni gatam, aro gatam Z-score rang ko gisam gapa rong ni line rang chi mesokam. Iya Z-score rangara bisa ni ansinge dat roroanio champingani ko chungna masina gata dakchaka. Dat roroanio chagrong gapa neng nikanirangko da o mesoke talateo nang skanam. Changroaniko changalani chin ni gani aro changalani chin ni gatam Z-score line rang ni gisapur ko chin dakke donat kinchumode ukon moderate stunting ane agana. Changroaniko changalani chin ni gatam Z-score line ni kamao chin dakke donat kinchumode ukon severe stunting ane agana. Iya chart to Angelini Changroaniko changalani chin gatam Z-score line ni kamao chin dakke donatang. Iyan Angelini severe stunting ong aniko ba mesokam.
0.4% mang bisarang san changgalani chin ni gatam z-score line ni kamahong na nangaya. Ia charto pravini Changroaniko changgalani chin gatam z-score line no chin daketo nata. Ian pravin ni severe stunting onganiko mesoka. Ia charto rozini Changroaniko changgalani chin ni gni aro changgalani chin ni gatam z-score line ni gisepko chin daketo nata. Ian rozini moderate stunting onganiko mesoka. Gni 0.4% mang bisarang san changgalani chin gni aro changgalani chin gatam z-score line rang ni gisepko na nangaya. Ia charto arjuni Changroaniko changgalani chin gni z-score line no chin daketo nata. Ian arjun ni moderate stunting onganiko mesoka. Ia charto ni tani Changroaniko 0 aro changgalani chin gni z-score line rang ni gisepko chin daketo nata. Ian ni tani yongrong bewal Changroaniko mesoka. Sotpris ni points ni mang bisarang 0 aro changgalani chin gni z-score line rang ni gisepko na nanga. Ia charto bushan ni Changroaniko 0 z-score line no chin daketo nata. Ian uni Changroaniara uni apsan chasong aro bilsi ni bisarang yongrong bewal Changroaniko maksonga. Achia oni bilsi gnyo na average length pa yongrong bewal Changroaniko manggapan tutorial talate nanga. Ia charto vina ni Changroaniko gni aro 0 z-score line rang ni gisepko chin daketo nata. Ian vina ni yongrong bewal Changroaniko mesoka. Sotpris ni points ni person mang bisarang 0 aro gni z-score line rang ni gisepko na nanga. Changroaniko chandamani chin gni z-score line ni kosako donato de uwa bisa ni uni bilsi ni krina bate Changroaniko mesoka. Gni 0.4% mang bisarang san chandamani chin gni z-score line ni kosako aya. Changroaniara mamang nikanirangko rabarongja. Matam opostarong ian hormonal disorder ni aseloba na baganang. Nanggenche mo ode doktor ko growing yan ba bisa ko porika rai ni nagataman yan. Gni gapa z-score growth chart ko wait for age growth chart enne mga. Wait for length growth chart tara gatam gapa z-score growth chart oam. Ia ko apsan series ni manggapan tutorial skill ngapa ganang. Roroanio nikanirangko ni bidung oba apsan tutorial skill ngapa ganang. Talbate masina gata chingni website to na reangi nibo. Ia tutorial ianon machotaha bakora anina sakantikon matalbea.